ইস জলদি আয় লাগলে ওই যে ধান চাপা করে ও কি খাচ্ছি দেখা ওটা কি লাগে হ্যাঁ কাগজ খাচ্ছি এ মিঠা দেখা আদায় করে কি আর কাগজ খাই না দেখা মুখ দেখা এটা ভালো কই কি দেখা দেখো দে এ গোটা মুখ খাই দিলে কি খালি বল না রে কি খালি মিহি দানা কে কিন দিলে মা খাই আদায় করে কি কাগজ খাচ্ছি না কাগজ খাই না তুই তো ওই তুই গরু লাগনি কি কাগজ খাই না হ্যাঁ তবে যে সবাইকে জোহার আমার ছোট্ট মোটো মিনি ব্লগ में তোদের সবাইকে স্বাগতম জানাই। এদিকে আমরা দুনু ভাই বহিন যে ঘর সাফা করতে লাগি যাই আজকে লাগে কালী পূজা আজ কাঁচাবাতি তো এদিকে ঘরগুলা ঝাড়াঝাড়ি করে দিচ্ছি আর দুর্গা পূজা में ঝাড়ি रही মানে এরকম স্ল্যাব গেলা ভালসে ঝাড়া নাই হলে के কাপড় সেলাই কাম থাকার কারণে আর বাহির বাহির ঝাড়ি रही কি গাড়ি লাগবে বাবু হ্যাঁ এই যে এই ফটো है रो 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 देख ले चुटिया काट के ठीक कर दे এই যে ফটো এই যে মাতা कोई डिप এই যে ওর কি লাগে ডিপ লাগে লাগে যে আর थोड़ा এটা কাট লাগে কোনটা এইটা তো এইটা এই যে এটা আমি লাগি এটা কে লাগে এটা বাবা লাগে अरे बस सुनती लगे ये हमारे बचपन का फोटो लगेगा हमें कौन टा लगी जाना भी रो रो बता हमें कौन टा लगी बोल बोल ओए की बोल कौन टा लगी एड़े एड़े क्या लगे बोल के क्या ही बोल एटा लगे जुन भाई एटा लगे तुई एटा लगे मजन दी लगे ये के लगी ना एटा तू एटा जुन भाई एटा भी लगे देख तो लगे तो बेटी छुआ लगना देखी भाई है देख तो एटा लगे एटा क्या लगे बोले पे ही लगे गम पाई नहीं डांगवर पे ही लगे ए अरे तो और के इनके लगा मीने चनीला ए जे एटा क्या लगे ए दे आवा सुन खराब हो जाए फोटो गुला एटा हमारे बचपन का फोटो लगे एटा खराब हो जाए इतना खराब हो गया फोटो का लगे गोरी में हैं आ साइड तो गोरी में लगी साइड आलो को बालो ए जे एटा हमी लगी बाबा नहीं चिना से खराब हो जाए नहीं चिना से बहुत फोटो है यार ढेर फोटो है कोनो फोटो नहीं ए जे सरस्वती पूजा का फोटो हमार ये खराब हो जाए ए जे देखिए कितना सुंदर है क्या लगे बोल तो क्या लगे इधर हमारा नानी लगे कोनटा ए जे एटा एटा दीदी लगे दीदी डांगल पे ही लगे ए ए आते भाई देख देख ला पैसा दे ए जनो खाली पैसा तो तू भाग करते नहीं जानी करे हां ए तो करे जे 100 200 50 250 টাকা পয়সা একটা রুম সাফা করা হলে এখন আর একটা রুম সাফা করে আহি আর इतना মাকড়া জাল মানে সাফা করতে থাকার হতেই থাকেলা এইদিকে সামান গিলাকে নিচে নাভাইকে আরো ঝাড়ি ঝুড়াইকে আরো এই জায়গা উঠাই রাখি দিব এদিকে এই যে ঝাড়ি দিচ্ছি সব দিকে ঝাড়ি ঝুড়াইকে আর পাকা গেলাকে মুছি দিব এখন এদিকে মুছলি আর এদিকে বাকি এই মুছতে লাগলা এখন মুছি দিব सीढ़ी सब में बटिया ही बाजार जाते रखी ही फुकू को कौन आसपे तो वार संगे जब बोल के रखिया ही और एकदम आज के देवार तो पूरा काम कर ली और এখন बाजार देव काली पूजा के बाजार करवा रहा है और घर के बाजार करवा रहा है এইদিকে আমরা যে এখন যাতে আহি पैदल ফুকু আসলে একটু ওর সঙ্গে যাই আহি বাজার আর সবজি উবজি দিয়ে के भेजा दिली भाई के और এইদিকে আমরা এই যে মাটি চাকি আর ফটকা গুলাই দেই ए जिनके माँ बाती जला रखी आ रही जिन अंछा जाए कहीं बटी है बेले के बटी देखो ना क्या दे करे आज के ना जीवो को बजले बोल तो 6 बजले हमरा अपन घर आसी गेली ओए मां जटा टट के लगाय रख अरे এটা ले बाजार से घर आसी गेली এখন আমরা এখন গহল যাই আসবো গরু কে তেল লাগাই আসবো এদিকে বাজার से घर নাই রেখি বাইরে বাইরে যাব মাকে সঙ্গে যাব এইদিকে যে গরু থেকে তেল লাগাই দিচ্ছে আর একটা সময় में रहे अंदर गोहाल में पूरा गरु रहे
এখন একেটে গরু আহে একটা একটা হইতে মরি মরিকে আদায় হয়ে গেলে আর এখন আমরা এইদিকে বাতি জ্বলাই রাখবো। তো ওই সাইডে রাখ ওদিকে অত না ধরে রাখি রাখি। আর এইদিকে বাজার से মাংস लेके আসি रही ব্রয়লার মাংস দুটাকে বানাতে আহি। আর ভিডিওটা দেখি কীরকম লাগলে ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিবি। আজকের ভিডিওটা এতনাটা আমি সমাপ্ত করছি।